الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kažu da se Sarajevo najljepše čuje i prije nego se vidi. U sabah, prije nego i koraci počnu pripadati ulicama, ostaju u tišini, probudi ezan. Glas, zvuk, molitva, dova, podsjetnik i na djetinjstvo, i na život, i na početak, i na kraj. Nalazimo se u haremu Careve džamije u Sarajevu i ovo je mjesto odakle ćemo početi našu današnju priču. U mom društvu je i naš dragi profesor dr. Haris Dervišević. Odlučili smo da odavdje počnemo današnju priču o danu džamija, o lijepim bosanskim džamijama. Zašto baš odavdje sa ovog mjesta iz Careve džamije? Stvarno lijepe riječi na početku. Ja bih se također složio da stvarno u Sarajevu lijepi zvuk i atmosfera i možda priču o bosanskim džamijama je najljepše započeti upravo ovdje u haremu Careve džamije koju je 1457. godine sagradio Isa beg Isaković i započeo jednu priču o bosanskim džamijama. Prema mnogima ovo je možda i najstarija džamija u Bosni i Hercegovini. Ali to više nije samo priča o džamijama, nego priča o Sarajevu, priča o Bosni i priča o jednom novom početku. Koja je to ljepota koja zaista mami potrebu i želju da se ponovno vratimo u Carevu džamiju? Šta je to što ona čuva u sebi? Careva džamija je epicentar Sarajeva. Odavde počinje širenje grada, ono kako je jedna vizija Sarajeva, kako je zamislio Isa beg Isaković, ali to je također i duhovni centar kojim se okreću i kojim se okupljaju muslimani u Bosni i Hercegovini. I da se uvijek okupljamo i to je zapravo ljepota ovih naših susreta, da podsjećamo na susrete i na zajednička okupljanja. Kada govorimo o nekoj ljepoti koju nose naše džamije, prošetat ćemo danas Bosnom i Hercegovinom. Čeka nas, profesore, dug put. Idemo prema Banja Luci. Ja se radujem. Idemo mi dalje. Lijepe su bosanske džamije. Sve do jedne. Svaka nosi priču. Tiho utkane slojeve vremena. Tragove ljudi koji su u njima tražili mir, snagu i smisao. Nose dušu svako ko ih je makar jednom zijaretio. U njima srce kuca smirenije. A onda su došle godine u kojima su rušene sistematski bolno. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine srušeno je 614 džamija. Uz njih su nestajali i mešđidi, mektebi, tekije, čitav jedan duhovni, kulturni prostor jednog vremena. U znak sjećanja, ali i kao opomenu i zavjet pamćenja, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donio odluku da se 7. maj obilježava kao dan džamija. Datum nije slučajan. On je podsjetnik na rušenje Ferhadija džamije i Arnaudija džamije 1993. godine. Dva snažna simbola razaranja, ali kasnije obnove i dostojanstva. Putujući kroz našu domovinu, gdje god da zastanemo, gdje ima našeg naroda, osjećamo se kao kod kuće. Posebna emocija je nalaziti se na mjestu gdje znate da prije više od 400 godina su stajali oni koji su se zvali onako kako se mi zovemo danas. Klanjali, padali Bogu na seđdu baš ovdje na ovom mjestu. Mjestu koje se diglo iz pepela. Mi smo ispred, profesor Haris Dervišević i ja, kroz ovo naše proputovanje kroz nekoliko gradova bosansko-hercegovački, doputovali smo i do Banja Luke, a imamo i izvrsnog domaćina. Dobrodošli u Banja Luku, dobrodošli u Ferhadija džamiju. Mi smo danas ovdje upravo onako kako ste rekli gdje su mnogi stajali i ostavili nama u nasljeđe da i mi evo stojimo i to radimo već dugi niz godina. Ja sam kao imam u Međusu Islamske zajednice Banja Luka negdje od 2005. godine, znači unazad 20 godina.
bio sam prisutan cijelo vrijeme i gradnje Ferhadije, jer u momentu kada dolazimo tek je bilo nešto malo počelo i onda smo, evo, doživio sam da vidim da ovo sve ponovo nikne, što je bilo zaista jedno neprocjenjivo i zanimljivo iskustvo za nas. Ferhadija je, evo, kao što i sama tematika kaže, srušena 7. maja 1993. godine. Ona je nekako simbol stradanja svih bosanskih džamija, simbol datum njenog rušenja uzet je kao dan džamija kod nas u islamskoj zajednici. Međutim, mislim da je važnija poruka ne samo rušenje, nego sama obnova Ferhadije, njeno ponovno dizanje iz pepela i mislim da bi danas Ferhadija trebala da bude simbol ponovnog rađanja i naših džamija i nas kao ljudi, džemata koji se vrati ovdje, koji Ferhadiju posjećuje svaki dan. Mi ovdje obavljamo redovno sve vjerske aktivnosti koje jedna džamija može da ima i pored toga mnoge druge i manifestacije i događaje i sve koji su vezani ne samo za Ferhadija džamiju, nego i za nas kao džematlije, kao narod ovdje u Banja Luci. Ona je danas zaista jedan centar dešavanja u Banja Luci. Ako se vratimo malo unazad, ako pogledamo neku razglednicu Banja Luke iz vremena prije rušenja Ferhadije, vidjet ćemo da je Ferhadija kao džamija i Sahat Kula pored nje, koja će, ako Bog da, biti opet izgrađena. Prije nekoliko dana je 30. aprila postavljen kamen temeljac. Jeste, i velika je to želja bila da se i Sahat Kula kao dio ovog kompleksa obnovi. I ako pogledate neku razglednicu, Ferhadija je zaista i bila u to vrijeme, a ja vjerujem da i sad neki glavni osnovni landmark Banja Luke. Ako bi govorili na neki način o danu džamija, vjerojatno je Ferhadija možda najbolje mjesto. Ako postoji mjesto da se obilježi dan džamija, to je Ferhadija. Ali ono što mene interesuje, dobro, naši ljudi koji su na neki način navikli, ali šta kažu stranci kada vide Ferhadiju, kakve su njihove impresije? Ja sam imao priliku da neke 2 godine sam radio jednu smjenu kao turistički vodič ovdje, odmah nakon otvorenja Ferhadija džamije. I u tom periodu je dolazilo mnogo ljudi sa svih strana svijeta. I ono što generalni neki moj osjećaj koji sam ja sa njima doživio jeste da su ljudi bili fascinirani ne samo kulturom, ne samo arhitekturom, načinom izgradnje. Kada smo im objašnjavali kako je to sve ponovo izgrađeno, kako smo određene dijelove vadili sa smetlišta i raznih lokacija, donosili, prali, ponovo ugradili u same zidove džamije, kako smo htjeli da pratimo stil gradnje, način gradnje, materijale, metode majstora iz 16. vijeka, iz 1579. kada je Ferhat baš originalno gradi, nego fascinantno je bila ta, po meni, najfascinantnije je bila ono da oni vide tu neku želju za ponovnom izgradnjom, želju za ponovnim povratkom ljudi, tu želju da grad ponovo ima taj neki svoj najvažniji simbol. Možemo onda reći, na primjer, ono što je Stari most za Mostar i način kako je izrastao Stari most, da je to Ferhadija. Apsolutno, to bi možda bila najbolja komparacija stvari. Ja bih voljela sad da mi kažete moj neki lični osjećaj, a i dojam, a mogu misliti kako je vama, koji ste svakodnevno tu, da ovdje kamen svaki ima svoju priču. Pa čak i ovaj koji je sačuvan, pa bih da malo prošetamo evo pričom kroz ove detalje koji su ostali autentični, a koji su sada sastavni dio. Tako je, ovdje ima mnogo detalja koje smo mi htjeli, evo, pored ovog kamena koji nije ušao u rekonstrukciju, bio je suviše malen ili oštećen i tako dalje, ali smo ga mi ostavili kao simbol da je on nekad tu prije stajao i da se ponovo vraća tu. Pa i sami ovaj natpis iznad vrata, od kojeg je jedan dio stari, a jedan dio novi, govori u stvari o toj priči. Svaki kamen zaista ima svoju priču. Nažalost, u pogledu 7. maja moramo spomenuti jedan tužan događaj, a to je da mi 7. maja ovdje u Ferhadiji, pored obilježavanja dana džamije, organiziramo Hatma Dovu i Tevhid za rahmetli Murata Badića, koji je izgubio život 7. maja na pokušaju stavljanja kamene temeljca na Ferhadiju džamiju 2001. godine. I naravno njega se tim datumom ponovo prisjećamo ovdje na temeljima džamije. Iduće godine smo uspjeli staviti kamen temeljac i onda je sve krenulo. Ali dakle, pored te tuge ima i ova radost ponovne izgradnje i ljudi koji su, pogotovo nakon otvorenja džamije, dolazili i zaista bili ushićeni i oduševljeni svime onim što ovdje vide. A svaki kamen ovdje govori o nekom detalju iz Ferhadine prošlosti, o nekom detalju ljudi koji su ovdje, zamislite samo 500 godina ljudi koji su svako jutro dolazili ovdje i činili dove. Traže da u nekim najinstančanijim stvarima koje samo ljudska duša pamti. Mislim da kada bi insan ušao unutra i onako pustio da tišina uradi svoje, da bi čuo neke dove ljudi koji su tu bili i tražili ono najinstančanije što njihova duša traži.
Ono što mnogi zaboravljaju da je u haremu Pašine džamije se nalazi i mezar Ali Paše Izetbegovića. Izetbegovića? Jeste. Koji je neslavno izgubio život. Kaže se da mu je Omer Paša Lata odnosno da ga ubio. Ali tako da u ovom haremu su upravo velikani Bosne i Hercegovine. A znaš što me interesuje? Nišani koji imaju turbani i koji nemaju turbani. Ima li to neku simboliku, ima li to neku svoju priču? Svaki turban bukvalno ima svoj jezik. I tačno govori oni koji znaju čitati turbane, može se reći iz kojih su stoljeća, a ovo što se spomenula, kada se pojedincima iz nekih razloga želi oduzeti život, odnosno odrubi im se glava, njihovi nišani nemaju turbana. Tako da često upravo ti nišani govore o tom nekom neslavnom završenju. Profesore, koliko je Ferhadija inspirativna? Znam da jeste, ali evo kada pitam vas, historičara umjetnosti, vjerujem da svaki detalj nosi neku svoju priču. Pa sigurno da jeste. I ono što ljude kada pogledaju Ferhadiju, možemo laički kazati, nešto im se sviđa, pod navodnim znacima. Ali šta to što im se sviđa, jeste njena estetika, proporcije i oku koje nije naviklo na možda džamije, vidi da je ona izvanserijska. Ali šta je to izvanserijsko? Najčešće se mi povodimo za nekim velikim imenima, odnosno kao što je Mimar Sinan. I vrlo vjerovatno da je Ferhat Paša Sokolović angažovao nekog velikog arhitektu iz atelja Mimara Sinana, koji je napravio ovakve skladne proporcije kojima se mi danas divimo. Ako pogledamo vrijeme, drugu polovinu 16. stoljeća ili tačnije 1579. godinu, u to vrijeme i te godine nije bilo ljepše džamije u Bosni i Hercegovini. Tako da u to godine se nije sagradila ljepša, odnosno čak možda nakon 1560. da nije bila sagrađena ljepša džamija. U pogledu poimanja grada, naravno tu se ne možemo zaboraviti i sa Bega Isakovića, jer smo jutros počeli priču upravo iz Sarajeve džamije. Ali Gazi Husrebeg je zadužio u velikom mjeri Sarajevo na isti način. Banja Luka uistinu ne počinje njena historija, ne počinje sa Ferhat Pašom Sokolovićem, čak ni ovaj dio islamske, osmanske historije ne počinje. Ali ono što je on podario jeste vizija grada. I nije osnovao samo džamiju, neko spominje čak preko 200 objekata. Gdje su džamija, turbeta, medresa, također tu je Darul Hadis i kuća za izučavanje hadisa, bezistan, dućani, most i tako dalje. I ono što je interesantno, kako smo i razgovarali, da je donio i vodu i do ovog šadrvana i to su detalji koji pokazuju da je htio obogatiti ovaj dio grada, napojiti ga, ne možemo reći u prenesenom smislu, napojiti ga novim vrelom. I kaže se upravo da ovaj šadrvan nikada nije presahnuo kada su bile velike vrućine u Banja Luci ili bilo kakve nedaće, da je uvijek davao vodu. Ja bih kazao da na isti način Ferhadija i mjesto gdje se mi danas nalazimo uvijek je bila inspirativna. Šta je to, profesore, u lijepim bosanskim džamijama posebno? Mislim da ono što mi zaboravljamo pričama o bosanskim džamijama jeste sama Bosna. Često govorimo o tome da su mi dali doprinosa našoj kulturi, našoj civilizaciji, ali mislim da zaboravljamo upravo Bosnu. Mi ne bismo bili ono što jesmo da nije bilo Bosne, da nije ovo prostor gdje živimo. Ona nekako u svakoj našoj riječi se može otkriti. A evo i u samoj Ferhadiji koja je smještena u jednom prelijepom ambijentu. I sada ja možda ima jednu manu, jer kad god dolazim do ovakvih mjesta, pokušam da se vratim u vrijeme kada je ona nastala. I mi se danas divimo, ali 1579. godine ovo je bio i danas jeste pravi dragulj Banja Luke. I nevjerojatno da ništa na tom području niste imali da se može mjeriti na ovom širem području sa Banja Lučkom Ferhadijom. I da su te skladne proporcije, odnosi mali sitnih između samog prostora za klanjanje, između munara, između šadrvana. Tako da naši koraci kada uđemo, dolazimo u sasvim drugi svijet. Tako da zaista Ferhadija je nešto posebno.
Kakav je taj svijet unutrašnjosti Ferhadija džamije? Evo kada posmatrate vi kao historičari. Ne mogu biti objektivan. Stvarno ne mogu biti objektivan. Dobro. Ali od čega biste počeli? Ono Šta biste... Jeste prije samog ulaska u džamiju, ono što je nezaobilazno jeste njeno minare ili munara. Munara je tako skladna kao najviše nalikuje kao elif, s kojim počinje u stvari arapski alfabet, s kojim počinje sve. I znamo da u biti i Božje ime počinje, Allah počinje s elifom. I tako da ona me upravo podsjeća na uzvišenog Boga i da ta gracioznost, naša stremljenje, i kada učimo kažemo Fatih, da nas Bog uputi na mustekin, odnosno neki uspravni, neko čak kaže pravi put koji idemo prema Bogu, da je ta munara sa prelijepim stalaktitom mukarnas, tako je naziva i tako se naziva dekoracijom ispod šerefeta, opet govori da je ona djelo ruku jednog vrhunskog arhitekta. A nakon što uđemo u samu džamiju, spomenuo sam da ona svojim tlocitom je posebna. Znači, nakon Gazi Husebegove džamije u Sarajevu imate to proširenje prema kibli, ali i jedan od najspecifičnijih i najljepših tambura. A tambur je cilindrični, odnosno tijelo na koji se nadovezuje kupola i da ona s tom neobičnim dijelom govori da je Ferhat Paša Sokolović insistirao kod tog, ja bih zamišljam tu situaciju, kaže želim da bude posebna, želim da bude najljepša. I nakon toga opet tu je mimber, tu je mihrab, ali upravo ta simbolika mihraba je posebna, bar u našoj bosanskoj tradiciji. Koja je, profesore? Podijelite to sa našim gledateljima. Mi zaboravljamo da područje Bosne i Hercegovine, čak i neko govori i od srednjeg vijeka, baštini ljubav prema Hazreti Merijemi, odnosno Djevici Mariji. Sada, koja je ta poveznica upravo sa mihrabom, odnosno sa džamijom? Zato što se u bosanskim džamijama najčešće nalazi ajet iz Kur'ana koji se odnosi na Hazreti Merijemu, odnosno na Djevicu Mariju. I kaže se, svaki put kada je bio Zekerija ušao u mihrab, odnosno mjesto gdje se ona osamljivala, to govori nastavlja se ajet da bi kod nje našao da je bila opskrbljena. A zašto Hazreti Merijema? Neki naši tumači govore da ona isto čestita je primila samog poslanika Isa pegambera i da ga iznjedrila. Isto tako je i sam poslanik Muhammed čestiti primio Kur'an bez ikakvih grijeha i podario ga svijetu. I da na isti način kada se Zekerija pitao Hazreti Merijemu odakle ti to, ona je rekla to je od mog Boga, odnosno da nije se brinula o opskrbi. I prostor mihraba je ta koji nam govori da se ne trebamo brinuti o opskrbi i možda upravo to kada su se mnogi zabrinuli da li će Ferhadija ikada biti Ferhadija, govorimo da uvijek ima Bog koji se brine onome čemu se mi sekiramo, odnosno ne trebamo se u stvari prepustiti Božoj volji. Da smo mi tu da se trudimo, ali Bog će nam vratiti na drugačiji, odnosno na najbolji mogući način, da je ponovo vratio Ferhadiju na njeno mjesto gdje je tu bila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Buyur. Ovo vam je unutrašnjost Arnaudije. Jedan, ne znam, po meni prelijep ambijent. Nešto što svakako treba vidjeti kad se dođe u Banja Luku. Ona je posljednja obnovljena džamija u Banja Luci. Dakle, od svih džamija koje smo imali, u isto vrijeme je srušena apsolutno, u isto vrijeme kad je Ferhadija. Ali dakle, posljednja obnovljena, ona je u principu najnovija koju imamo, a jedna u stvari od najstarijih. I ovdje ima nekih detalja, recimo, koje svakako treba primijetiti, vidjeti. Evo ovaj donji dio ovog stuba tu. Ovo je stari. To je stari dio, onda smo dodavali dalje šta je trebalo, ali ovaj je ostao stari da posjećam to. Također, nešto što je nevjerovatno je da smo pronašli ovaj gornji dio mihraba, ovog mimbera, ovako netaknut u ovom stanju. I nije diran, dakle, originalno je bio takav. Sad ne znam koji je ljepši ovaj dio onaj mimbera, onaj Arnaudije ili Ferhadije. Tako je, teško je reći. Ona je obnovljen, uređen u bojama svim, ali ovaj je tako jedan onako star i jako zanimljiv. Što je zanimljivo, kad smo zaključili na mimberu, da su klesari koji su radili Ferhadije sigurno samo nastali raditi i da se... 20 godina je razlik između. Džamiju gradi Defterdar Hasan, on je u toj upravi Ferhat Paše Sokolovića bio neki ekvivalent ministru financija. Bio je njegov Defterdar, bio je tu. Dakle, i on je iz svoje želje napravio ovu džamiju, ali sa predivnim dvorištem. Jer ovdje, ako pogledate njenu samu poziciju, ovdje se nalazi naselje Pobrđe, koje je u to vrijeme bilo jako gusto naseljeno. I ona je u stvari bila jednim dijelom služila tom stanovništvu da pristiže ovdje u džamiji. Ona je zaista jedna od ljepših džamija. I ima jedna zanimljiva priča koju hoću da vam pokažem. U vrijeme rušenja Arnaudije, jedan je naš džematlija, dječak u to vrijeme, naišao ovdje kraj svih ruševina. I u tim ruševinama našao jedan stari mushaf koji je bio tu u džamiji i služio ljudima. I on je nekako, bilo mu krivo što mushaf tu stoji, uzeo ga, sakrio poslije tog rušenja i otišao kasnije da živi u Švedsku. Nakon otvorenja džamije, on se pojavio i donio taj mushaf da ga vrati ponovo u džamiju, jer je on bio dio njenog unutrašnjeg ambijenta u to vrijeme kad je džamija rušena. Dakle, jedan onako ljudski gest koji samo govori o tom koliko su nekad ljudi vezani za džamiju, koliko ona znači neke uspomene iz djetinjstva. To je ono što sam govorio, ova ulica nije ista bez džamije. Profesore, je li se ovdje duša dodatno plemeni? Vaša umjetnička? Pa u svakom slučaju je ja možda jeste nije primjereno, ali ostao sam stvarno bez riječi, jer kada uđem u Ferhadiju, drugačija emocija, drugačija estetika, ovdje je sasvim drugačiji izričaj, iako iz istog vremena. Jer ovo je 16. stoljeće, neko naziva to vrijeme Osmanske renesanse. Znamo da su arhitekti koji su tada radili, da nije samo bilo bitno da se poredaju dijelovi džamije, nego da se utkaju upravo oni najtananiji dijelovi islama, odnosno ti najprefereniji dijelovi koji bi, poruke islama kada se uđe da se ne mora kazati, ali da se osjeti. Možemo izaći van kada još malo, profesore, porazgovaramo, nego ima ta priča o Akšamu Nara. Sad ću vam i to pokazati. To je jedna od detalja Arnaudije koji nemaju naše druge džamije. Ovo je jedan od zanimljiv slučaj. Rijetke džamije, pogotovo Osmanskog carstva, imaju Akšamu Naru, malu jednu munaru iznad samog ulaza s koje bi mu jezin stigao na farz na Akšam. Dakle, sa ove munarije mu je trebalo 15 minuta da siđe, dok bi ljudi klanjali sunet. Jedino nešto imamo slično u Mostaru, znači ništa sjevernije od Mostara, koliko ja znam, nemamo, jedino ovdje u Banja Luci. Upravo tako, ovdje u Banja Luci. I zbog toga je Arnaudija ipak ima neki detalj, potom je posebno, nemaju to. Ja mislim, na primjer, kad je građana Arnaudija, mi smo rekli da se nije moglo ni hijerarhiju u društvu poremetiti,
ali je htio ipak pokazati, želim malo drugačije i da tu stvari sagradiš tu onaj... Da, neki svoj. Izgleda je uspio. Hvala vam na dolasku. Evo, uživajte u ovom svemu. Imalo bi se još puno toga vidjeti u Banja Luci, ali bit će prilike. Hvala još jednom. Ako Bog da. Hvala vam. Hvala vam. Prema zvaničnim podacima, do 1931. godine u prigradskim naseljima i samom centru Banja Luke nalazilo se 46 džamija. U tom periodu od 1931. do danas se dešavalo što se dešavalo. Naša historija je turbulentna, burna, krvava. Danas na ovom prostoru imaju 22 džamije. Sve su obnovljene i sve su u funkciji. Može li sada jedan umjetnički osvrt na unutrašnjost nakon što smo prošetali, razgledali, vidjeli, dušu oplemenili? To je ono što uistinu ja kao pozivom, kao historičar umjetnosti, ali ima neki unutarnji nešto što kada vidim skladne proporcije, pokušavam da pronađem dublji smisao u svemu tome. I Ferhadija je stvarno iza njenog projekta, iza gradnje stoji Ferhat Paša Sokolović. Iza Arnaudije stoji sasvim drugačija jedna ličnost koja je bila na mjestu defterdara. On je nešto kao, mogli bismo kazati, kao ministar za financije. Ili službenik odmah nakon Ferhat Paša Sokolovića. Zašto je to važno? Zato što vaše mjesto u društvu u 16. stoljeću, u Osmanskom carstvu, u tadašnjem Bosanskom ejaletu, bilo je ustavljeno da niste mogli sagraditi džamiju veću od paše, odnosno od vezira. Da. Tako da džamija Arnaudija, ona ima skromnije dimenzije, ali ne znači da ima skromniju estetiku, skromniju vizuru. A ono što uživam ovdje u Arnaudiji kada uđete jeste njen harem. Harem znači upravo taj sveti dio gdje čovjek napušta ono što je onaj dunjaluk, a ulazite nešto što da korak bliže prema Bogu. Arnaudija ima i svoju munaru koja je manja od same Ferhadije, ali ova munara pokazuje da pripadaju istoj klesarskoj školi, istom vremenu, istom takozvanom ili klasičnom dobu osmanske arhitekture. I da one ništa manje nisu važne i ništa manje nisu lijepe u odnosu na džamije koje su građene u Istanbulu i nekim drugim dijelovima Osmanskog carstva. Islamska umjetnost niče na području gdje niče sam Koran, ali se ona prosura poput bisera na svim kontinentima svijeta. I mi smo imali sreću da budemo dio islamske kulture, islamske civilizacije. Hvala vam za ovo prekrasno putovanje, jedno predivno iskustvo i neka naše džamije uvijek budu mjesto okupljanja, mjesto kontinuiteta, ljubavi, ali i mjesto gdje se čuva Kur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Do sada što smo vidjeli i u Sarajevu, Banja Luci, ali ako odemo neke druge grade u Bosni i Hercegovini, rijetke su džamije koje imaju na svojoj fasadi da su oslikane.
zato je šarena džamija, možemo kazati da je njena ljepota izašla izvan unutrašnjosti, odnosno da je za razliku od nekih drugih džamija njena fasada stvarno ukrašena prelijepim motivima, floralnim, odnosno biljkama, što je u biti i nosi, jer dalo samo ime. Jeste tu i Aladža, ali ono što je njena specifičnost je ta prelijepa dekoracija koja je vjerojatno nastala velikim dijelom početkom 19. stoljeća, odnosno i tokom 19. stoljeća. A zašto smo, profesore, odlučili baš ovu priču na današnji dan, dan džamija, završiti ovdje u Travniku, u šarenoj džamiji? Pa ako pogledamo historiju Bosne i Hercegovine tokom osmanskog perioda ili ako hoćete inače naše kulture, mislim da su to neka 3 epicentra. U društvenom, političkom, ekonomskom smislu Sarajevo je došao Gazi Husrev, došao Isabek i u stvari priča o islamskoj kulturi započela. Banja Luka je bila sjedište bosanskog ejaleta, a mjesto vezirskog grada i to su stvari gdje su stolovali bosanski namjesnici, Sarajevo, Banja Luka i Travnik. I jedan od razloga zašto su stvari među najljepšim, može eto kako se kaza, diplomatski reći, jer teško se odlučiti stvarno koja je to najljepša i koji je to grad sa najljepšim džamijama. I ova ona džamija koja ima dušu, ali ima još jedna posebnost. Nije teško primijetiti, razmislite o tome kada prođete pored šarene džamije. Munara je sa lijeve strane, jer obično sve munare, ne samo u Bosni, ali inače većina, to je neka vrsta nepisanog pravila, da se munara nalazi sa desne strane. A zašto je ovdje izuzetak? Ovdje je izuzetak, imaju razna tumačenja, ja sam malo čini se, želim vidjeti suštinu, stvarnostno razlog zbog kojeg je majstor to uradio. Potok koji prolazi pored džamije, prolazi sa njene desne strane i najvjerovatnije da se odlučilo da ne bi došlo do takozvanog potkopavanja munare, odnosno da ne bi oslabile temelji munare, odlučeno da se nađe sa njene lijeve strane. Ali mislim da to također neka vrsta i poruke savremenim muslimanima i bošnjacima da određene stvari u našoj tradiciji i ukoliko pomjerimo da nećemo promijeniti tradiciju, da smo u suštini ostali dosljedni sebi. Tako da ta mali pragmatizam ne znači nikakvu veliku promjenu. Da je to u stvari i primjerom promjene strane munare. Je li to taj ruhanijet? To je taj ruhanijet šarene džamije. Osjeti se odmah pri ulasku u šarenu džamiju. Kako biste vi to opisali? Šta je ruhanijet ovdje? Ruhanijet je duhovnost, odnosno posebno stanje u kojem se nalazi čovjek kojeg može osjetiti, a možda ga uvijek do kraja ne može opisati. Biću slobodan i kazati koliko god su se ove boje upile u ove zidove, toliko su se u njih upile vjerničke dove, imamske dove, zikrovi, učenje Kur'ana i to zapravo daje ono što zovemo ruhanijet. Mašala, baš je lijep. Ima neka anegdota ili priča vezano za upravo mašala i ovu džamiju? Ima svakako. Posjetioci koji dođu posjetiti Travnik neizostavno šarenu džamiju mogu primijetiti sa istočne i zapadne strane, vanjske strane, 2 natpisa riječi Maša Allah, kuranskih riječi koje u prijevodu znači što Allah hoće. Za te riječi, odnosno za taj natpis, veže se jedna anegdota. Naime, kada je Sulejman Vezir Skopljak 1816. godine dao obnoviti ovu džamiju nakon požara koji ju je zahvatio 1815. godine, kada je okupio svijet prilikom svečanog otvorenja, pitao je da li postoji ikakav nedostatak na džamiji, a jedna žena koja je bila tu prisutna kazala je fali samo jedno. Kada su pitali šta, ona je kazala toliko je lijepa da joj fali Maša Allah. I onda je on dao uraditi kaligrafiju na te 2 strane. Oprostite, ali priča o šarenoj džamiji ne započinje 1815. odnosno 1816. Koja je priča u stvari, kako i koje godine u stvari možemo vezivati utemeljenje šarene džamije? 1757. godina, kada je Čamil Aga dao sagraditi ovdje na ovom mjestu ili kako su tada u Travniku zvali donji dio čaršije.
Međutim, ta džamija je 1815. izgorjela u požaru i onda je došlo do njene rekonstrukcije obnove i od tada pa do dan danas ona, kao što smo već kazali, služi svojoj svrsi u punom kapacitetu sa punom namjenom, pa čak i više od toga. I zaista ja od jutros govorim, od samog početka ovog našeg susreta Harisa sa ostalim gostima, da uvijek posebnu emociju izaziva činjenica kada znate da su ovdje čelom padale generacije stotinama godina prije i sam taj čin, kontinuitet obavezuje i ove današnje generacije. Ja sam sigurna da u okviru medžlisa vašeg kojeg vi djelujete, u kojem ste glavni imam, su brojne aktivnosti na koje danas možemo biti ponosni. Naravno, one se vežu za našu tradiciju i za naš identitet. Ova džamija je jedina džamija na području Medžlisa gdje se održava recimo i tikaf. I tikaf kao posebna vrsta ibadeta u toku mjeseca Ramazana u posebnoj sobi koja je namijenjena za to i to se čini svake godine svakoga Ramazana. Potom ova džamija je mjesto učenja hafizske mukabele i mjesto, a evo sada smo blizu tog vremena kada iz ove džamije ispraćamo zajedničkom ikra dovom naše hađe sa područja Medžlisa Islamske zajednice Travnik na to putovanje i na sveta mjesta. Šta je džamija u srcu jednog Bošnjaka, muslimana? Sloboda, ljubav, identitet, mjesto sigurnosti, mjesto gdje se čovjek osjeća komotno, mjesto gdje čovjek pronalazi ljubav, pronalazi put do Boga i sve ono zapravo što džamija nosi sa sobom i nudi. Ovdje u okviru ove džamije se čuvaju i neke dragocijenosti koje su za nas muslimane posebno značajne. Naime, prema tradiciji ovdje se čuva, kako se vjeruje, poslanikova alejhiselam dlaka. Na poseban način i u posebno mjesto. Nažalost, nismo prilici da to demonstriramo ovdje, ali evo neka narod zna da je šarena džamija mjesto tog čuvanja. Na kraju, gledajući vaš ushet ljepotom šarene džamije, mislim da je taj ushet najbolji poziv svim ljudima da dođe i da posjete džamiju, a nju zaista tokom godine posjeti veliki broj ljudi sa svih dijelova svijeta. A ne treba sumnjati, vi ste uvijek bili izvrsni domaćini. Travnik je, rekla bih, mala čašica ljudi velikog srca. Još ovdje kad uđete, ja sam sasvim sigurna da će boravak u šarenoj džamiji oplemeniti i vaše srce i vašu dušu. Hvala vam. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam. Profesore, od čega bismo krenuli kada bismo željeli ljudima približiti ljepotu, posebnost onoga što krasi ovu lijepu šarenu džamiju Travnik? Kao što smo čuli, ona nastaje početkom 19. stoljeća. I to je vrlo važno, bar u pogledu historije umjetnosti i pogledu historije džamija u Bosni i Hercegovini, jer tada Osmansko carstvo ulazi u jednu novu fazu umjetnosti. To se može ogledati upravo po slikarstvu. Ovdje je nešto što se naziva lokalni stil. Ja bih dodao, ovo je bosanski stil u slikarstvu. Zašto sam spomenuo Osmansko carstvo? Zato što u jednom trenutku sagrađene su skoro sve velike džamije po gradovima. Ali je Sulejman Paša Skopljak, je lokalni čovjek koji je, čini se, unio taj duh Bosne u samu džamiju, u samo slikarstvo. A to je ti vegetabilni motivi koji nas podsjećaju možda najviše lajke ili običan svijet na dženecka prostranstva. I to jeste prva poruka. Ali čempresi koji se nalaze ovdje, oni su više od čempresa. I možda da uvijek kažemo da svaka džamija i svaki simbol u toj džamiji, svaki motiv ima dublju poruku. Koja je simbolika čempresa? Čempres je nešto što se može povezati sa jednom tradicijom takozvanom axis mundi ili veze ovoga i onoga svijeta. I da čovjek uvijek treba biti stamen i tražiti Boga, odnosno visine Božje. Ono što je opet jedna od simbolika bosanskih džamija, možda najvjerovatnije njihovih početak od Careve džamije, pa nadalje da su uvijek bile ukrašene kaligrafijom. I kaligrafija je jedan od tih možda vrlo važnih elemenata bosanskih džamija. Jer uzvišeni Bog
u prvoj suri Ikre je kazao da je u stvari pisanje ono što je Bog darovao čovjeku. I tu se u bosanskim džamijama uvijek nalazi ime uzvišenog Boga, ime Allah, zatim poslanika Muhameda a.s., imena pravovjernih halifa, imena poslanikovih unuka Hasana i Huseina, ali se u ovoj džamiji pronalazi nešto interesantno, to je slovo vav ili dva slova vav jedan naspram drugog, što mnogi povezuju sa Božjim imenom Vedud, odnosno onaj koji voli, koji daruje ljubav. I ako tražimo, ako jeste stvarno bosanske džamije jesu lijepe i da Allah uzvišen je lijep, ali također on daje i ljubav. I ono što i Hazreti Mevlana govori da Bog jeste ljubav i unutar ovih naših džamija možemo pronaći i ljepotu, odnosno samo jer Bog uzvišen jeste lijep, ali također i onaj koji daruje ljubav i ono što bosanske džamije kažu i muslimane, bošnjacima, ovdje je mjesto ljubavi, mjesto ljepote, a vi dalje širite tu ljubav i tu ljepotu. Hvala profesore. Bilo ovo jedno lijepo putovanje. S obzirom da će uskoro i akšam, odnosno čućemo ezan za akšamski namaz, vrijeme je da se mi ovdje poselamimo, pozdravimo i da vam se od srca zahvalim za ove izdvojene sekunde, informacije i znanje koje ste podijelili sa našim gledateljima. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo danas družiti se, posjetiti ove gradove i vidjeti ove džamije. Bila je ovo priča o tragovima jednog naroda u vremenu, o ljudima koji su čuvali i danas čuvaju, o ljepoti koja nije slučajna i o vrijednostima koji se ne smiju zaboraviti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول